हाय मित्रों, આપણે મિત્રો એક વખત ડુંગળીના મસ્ત કુરકુરિયા જેવા પકોડા બનાવ્યા હતા। આજે બધી પકોડાનો વિડીયો સારો ચાલ્યો તો એના ઉપરથી આપણે એક નવો વિડીયો લઈને આવ્યા છે। ગવારફળીના પકોડા બનાવવાના, કુરકુરિયા ગવારફળીના મસ્ત ભજીયા બનાવવાના છે। તો તમે વિડીયો સાથે જોડાયેલા રહો અને વિડીયોને અંત સુધી જુઓ અને વિડીયોને આગળ શેર કરો। તો ચલો આપણે હવે તૈયારી કરીએ ગવારફળીના પકોડા એટલે કે ભજીયા બનાવવાના। तो आपणे आ गवारफળી लई लीधी छे, मस्त धोई अने सुधारी नाखी छे, कटिंग करी छे। आम तो कटिंग ना करो तो पण चाले अने मस्त देशी गवारफળી छे। अने आने आपणे हवे चणानो लोट लई लीधो। चणाना लोटने पलाळवाना छे। अंदर खारो बीजो कशुं नहीं आवे, खाली तमे मसालो नाखो तो नाखी शको अने एकदम कोरो कोरो लोट राखवानो आवशे। जेने एकदम रबड़ी के आपणे एवो नथी, खीरा जेवो नथी करवानो अने कोरो कोरो अने आम छूटो छूटो कढ़ाईमां आपणे वेरशुं एटले बहु मस्त बनी जशे। तो આપણે આમાં પેલું મીઠું એડ કરીએ। મીઠું આપણે સ્વાદ મુજબ નાખવાનું। પછી અંદર હવે આપણે મરચું એડ કરીશું, ગરમ મસાલો અને મરચું બંને એડ કરીશું। આ મરચું છે, મરચું જેવું તમારું જો તીખું વાપરતા હોય તો ઓછું અને મોળું વાપરતા હોય વધારે પણ નાખી શકો। ગરમ મસાલો છે, સ્વાદ મુજબ નાખો ગરમ મસાલો। अंदर आप थोड़ी हवे हींग नाखीशुं अने आने एकदम हवे बस आटलो ज मसालो आवे। आनी अंदर वधारानो मसालो कोई नाखवानो न आवे। हवे आने मिक्स करी देवानुं। लोट आपणे एकदम खीरा जेवो नहीं बनावीए, एकदम आवो बनाववानो छे अने छूटो छूटो तमे एक एक फળી पकड़ी शको एवो ज लोट एकदम आवशे। आपणे आमां थोड़ुंक तेल पण एड करी दीधुं छे, जेनाथी एम के चोटे पेला ओछा पेलू रबड़ी जेवुं ना थई जाय एटला माटे। हवे आपणे अंदर गवारफળી एड करी दईशुं। आ गवारफળીના विडियो गवारफળીના पकोड़ानो भजीयानो विडियो मित्रों आज सुधी यूट्यूब पर तमने जोवा नहीं मळे। आ फर्स्ट विडियो एवो छे के जे गवारफળીના पकोड़ा बनावे छे आपणे। हवे आपणे पाणी रेड़वानुं छे अंदर। तो आपणो लोट आवो थयो छे। हजी आनी अंदर पाणी आवशे थोड़ुं, एटले आ जे लोट लोट देखाय छे ए जतो रहेशे अने गवारफળી कम्प्लीट आम आपणे छूटुं छूटुं वेरवाना अंदर कढ़ाईनी अंदर। बहु मस्त अने टेस्टी बनशे। आपणे फरीथी थोड़ुं ज पाणी एड करवानुं छे, ते करी दीधुं अने बस हवे आवो ज लोट राखवानो छे। तो आपणे कढ़ाई मूकी दीधी छे। हवे अंदर आपणे तेल एड करीशुं। तो आपणे कढ़ाईनी अंदर तेल एड करी लीधुं छे। आपणे तेल आवे एनी हवे राह जोईशुं। तो आ बाजू आपणे लोट तैयार थई गयो छे, आ बाजू तेल आवी गयुं छे अने आपणे चालू करी दीधा छे मूकवाना अंदर। ये तो बस एवज थाय तो आप जो सरस मजाना बनी गया है जोरदार। તમે આને ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકો છો, એમને પણ ખાઈ શકો છો અને ડુંગળી સાથે પણ હોય તો ટેસ્ટી લાગે। જો આવા સરસ મજાના બની ગયા છે। હવે બીજા ટ્રાય કરશું આપણે આગળ વધારે। તો મિત્રો આપણે गवारफળીના पकोड़ा तैयार थई गया है अने बहु सरस टेस्टी अने बहु मस्त बन्या छे, जे स्वादमां पण एकदम मजेदार छे। अने जो तमे आम लागे छे केटला मस्त, तमे अंदरथी जोशो खोलीने तो गवारफળી आ टाइपनी लागशे, पण स्वादमां बहु मजेदार छे। एकवार जरूर ट्राय करजो।